मालागुड़ी से चंपासारी जाने वाली सड़क पर खुदीराम बसु की मूर्ति के पास निर्माण का काम होने के कारण नगर निगम द्वारा बिछाए गए पेयजल का पाइप फट जाने से दार्जिलिंग मोड़, शिवनगर, राजीव नगर सहित संलग्न इलाकों में पेयजल की समस्या हो गई है। लंबे समय से मालागुड़ी चंपासारी में राष्ट्रीय सड़क निर्माण का काम चल रहा है। सूत्रों के अनुसार श्रमिकों की लापरवाही के कारण सिलीगुड़ी नगर निगम का पेयजल आपूर्ति का पाइप फट गया है, जिसके कारण पानी की बर्बादी हो रही है। बुधवार सुबह दार्जिलिंग मोड़, राजीव नगर, शिवनगर सहित विभिन्न इलाकों में पेयजल आपूर्ति बंद है। इस मामले को लेकर मेयर परिषद सदस्य दिलीप बर्मन इलाके का मुआयना करने पहुंचे। इस मौके पर दिलीप बर्मन ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क निर्माण संस्था ने जब काम शुरू किया था तब उन्हें नगर निगम के साथ पहले बात कर बाद में काम शुरू करने को कहा गया था। यदि इस सड़क निर्माण कार्य के समय नगर निगम की कोई अधिकारी या कर्मी मौजूद रहता तो पाइप नहीं फटता। इस फटे हुए पाइप की मरम्मती का काम राष्ट्रीय सड़क निर्माण संस्था को ही करना होगा। एनएचए मतो काज करबे किन्तु आमरा कॉर्पोरेशने এই নিয়ে বহুবার মিটিং হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে আমাদের একটা কথা ছিল যখনই তারা যেখানেই কাজ করুক না কেন জলের লাইনগুলো দেখে কাজ করার কথা এবং যখনই কাজ করবে আমাদের ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে এবং দরকার হলে ডিপার্টমেন্টের লোক এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এক পানীয় জলের অভাব, তার মধ্যে এনএচএ এইভাবে যে এই যে দেখুন এই যে রাত্রেবেলা এত নতুন পাইপ লাগানো, এইভাবে যে এরা লিকেজ করে ফেলছে যে জল মানুষ বাড়িতে জল পাচ্ছে না। এখন টোটাল রাজীবনগর, সত্যজিৎনগর, শিবনগর, উজানো এর টোটাল জলটা বন্ধ হয়ে গেছে এই জলের জন্য। তো আজকে গ্রিন পার্কেও জল নেই। আর এটা যেটা এরা ড্যামেজ করেছে সেটা হচ্ছে ওদেরকেই বানাতে হবে, এর টোটাল ক্ষতিপূরণ এদেরকেই করতে লাগবে। তাই আমি এখানে এসে দেখে গেলাম। এখন আমি ওদের ডিপার্টমেন্টের লোককে ডাকছি, ডেকে ওরা তাড়াতাড়ি যাতে করে দেয় এটা সে ব্যবস্থা করতে হবে। এখন আমি অফিসকেও জানিয়েছি।